बड़े ब्लॉग तो इनका है, उनको पहले ऑन करने दो। कैमरा पोच के करेगा। करने से क्या जाता आता है। রিয়াজ এসছে জন্মদিনে, মা এসছে, বারবার দেখাতে হবে, আসে না কারো জন্মদিনে। চলো 1 মিনিট যখন বলবে তখন আমাদের মাতার মা কেক কাটবে। দাঁড়িয়ে রয়েছে এখানে, সুন্দর ধূপ উঠেছে, মোমবাতি উঠেছে, ঠাকুর এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কাটবে এখন। ওই যে ফুলও পড়েছে। এই তো হে দুর্গা, আজকে দুর্গা ঠাকুরের পূজা, মহা অষ্টমী। ডিফিউজার আগে সামনে কালী পুজো আসছে, বলছে ডিফিউজার এখান থেকে গন্ধ বেরোয়। তুই যদি এরকম করতে থাকিস কালি হয়ে যাবে কিন্তু দুর্গা থেকে। না 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 কাটো। আর এখানে গিফট সাজিয়ে রাখা হয়েছে, প্রচুর গিফট পেয়েছে ও। জানি আমরা জানি, ঠিক আছে কাটতে। ओके अवार्ड भी मिला एक। चलो चलो शुरू करो। क्या हैप्पी बर्थडे बोलो ना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर काली, हैप्पी बर्थडे टू यू। इट्स माय बर्थडे। बोलो टेना, इट्स माई बर्थडे। क्या बोला मैंने? तुमने टेना नहीं सुना ही नहीं दिया। हो गया। टेना फिर से बोलो। मुझे पता है कि तुम्हारे बर्थडे काट कर खा लो। नहीं टेना बोलो। इट्स माय बर्थडे। कूदो इसको, विश नहीं करोगे कुछ भी? कर लिया मैंने कल। ए खुदा कल कर लिया और नहीं करोगे? ऑलरेडी। हाँ, पति को चाहिए लो, पति मिल गया। हाँ जान जान खा लो भाई। अब जान जान के मेरा दिल ले गए। खवा दो सबको, ठीक है। इस नल्ले को भी खवा देना। हाँ खवा दो, क्या बोले, खवा दो, गिला दो, जाएगा नल्ला, गिला दो भाई, जा भी नल्ले, गिला दो भाई। मस्त जानती है तो है ना। गिला अरे दिया। ये इनकी वीडियो ऐसे नहीं बनानी होती, ऐसे बनानी होती। बनाया भाई, मस्त केक बनाया। लो अरे भाई तू उस साइड क्यों मुड़ गया, इस साइड खाना था। सारा कंटेंट खराब कर दिया। कंटेंट नहीं दे रहे हैं। हाँ ये लो जान खा लो। देखा বাবা যে যাকে পারে খাওয়াক বাবা, আমার কোনো যায় আসে না। हाँ मुख मिष्टी बोले तो অল্প খাবে কিন্তু মা। খাওয়া দো, খাওয়া দো, গিলা দো, খাওয়া দো। अरे कुट्टी क्या है? कुटनी कुटनी नहीं कुट्टी। अच्छा कुट्टी। কেমন রে সুবান, কেমন কেক? এদিকে আমার মা এদিকে এদিকে বাহ 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 বাহ, দেখে 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 মুন্ডুটা ঠিক আছে যাও কুটনি গেছে এবার কুটনি। ভালো করেছে রান্না। আরে খুব ভালো, সত্যি কথা বল, মন থেকে রান্না করেছে। মা কেমন করেছে? পল্লবীদি করেছে, যেই দিদি আমার হচ্ছে হোম डिलीवरी দেয়, কম্বো কার্ড, সে বানিয়েছে। काली ने लिया है, काली ने कैसा बनाया? काली मैं खाई ही नहीं है, स्मेल करके क्या लग रहा है? स्मेल तो अच्छा ही है। রিয়াজ এখন আপাতত আমাদের ছেড়ে আবার মগরাহাট চলে যাচ্ছে। রিয়াজ ভালোভাবে যা, শান্তিতে যা। রিয়াজের নতুন সিরিয়াল, কনগ্রাচুলেশন। তোর ব্লগে আমি অবশ্য বলে দিয়েছি, তোর সাথে দেখা হয়নি। হ্যাঁ বলে দিয়েছি, রিয়াজকে আমি কনগ্রাচুলেশন বলে দিয়েছি। কনগ্রাচুলেশন ফর পরিণীতা, খুব ভালো করে কাজ কর। থ্যাংক ইউ। ওকে বাই। থ্যাংক ইউ আসার জন্য, আমার জন্মদিনে না আসার জন্য। অনেক বড় প্রতিদান দিয়েছিস এটা রিয়াজ, আমি সারা জীবন মনে রাখবো। ওই দিনটা আসা ইম্পর্টেন্ট, ওই দিনটা। কি বলেন আপনারা? বলেছি সবাই মিলে মাংস, রাইস, নবরত্ন কারি, এখানে হচ্ছে আলু ভাজা। এইবারে হচ্ছে দিদির টেস্টটা করবো কেমন খেতে। এই দেখ চিকেন। আর কি চাই রে? আর কি? এই মা पोस्टर बड़ा मैंने कितना लिया रे भाई तूने? 4-5। हाँ 2, मैं तो लाना ही भूल गया। কত বাজার আমি খাচ্ছে না, কত বড় কে খাবে? ওই উদ্ধার করতে ঠিক লাগে। কত বাড়ি না ভাই হেভি লাগে, ভালোই বানিয়ে। একটু দেখো।